Salamat no si Reggie Torre. Nila boss. Lang. Ha? Lang. Imlang ko tabahan to guys. Maraming mong selection girl sir no. 125 kilo sir. Sir Reggie Torre. Daghang salamat sa pagsalig no. Ano ni guys? Karga na nato no kang Sir Reggie Torre. Saka na to guys. Shout out no Sir Reggie Torre sa Imlang Cotabato. Daghang salamat sa pagsalig sir. Bisag nakakasagawas. Ikaw ba ng imong ano, idol? Guys, sayo pa kayo sa udto no, nakahali na tayo ano, pagkapin. Turita, di siya muli nga guys.